গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি আজকে শিলচর। তো শিলচর যাওয়ার লাগে রয়ে গেছি, বাইরে হয়ে গেছি। আর জয়রাম শিলচর আর কি বসন্ত পূজা আছে একটা আমার, তো বসন্ত পূজা করার লাগে আর কি জয়রাম শিলচর। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করে দিবা। ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখতে থাকো, কি কি করলাম আজকে। তো আমার লগে গেছে আমার ভাই, ভাইয়ের ছেলে, মা, বোন, নিয়ে গেছি। देखता हूँ तुमको मैं हर पल हृदय के पास में। तुम मेरी बंसी की धुन में, तुम मेरी हर श्वास में। राधे हे राधे, तुम ही तुम हो मुझ में। हे राधे हे राधे हे राधे, तुम ही तुम हो मुझ में। हे राधे তো আই গেছি আর কি শিলচর। আর যে ঘরে আমরা ঘর শান্তি পূজা করবার লাগে আর কি ছিলাম, তো তার বাড়িতে গিয়েছি গিয়া জিনিস নিয়ে গেলাম, নিয়ে मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो रहे। भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे। हे राधे मैं हूँ यमुना का किनारा, तुम लहर हो राधे। भोर में तुम भोर का पहला प्रहर हो राधे। बनकर सूर्य में चमकूं गगन पे, दो किरण तुम हो मेरा मन मगन जिसमें रहे बस वो প্রচন্ড বৃষ্টি, तुम हो। একটু আরামও লাগতো। আসলে গরম থেকে তো একটু ঠান্ডা তো পাইলাম, যে গরম আসলো আমার। मुझसे ज्यादा तुम हो मेरे होने के आभास में। रंग सारे हैं तुम्हारे मेरे 12 मास में। टाटा, बाय बाय। तुम मेरी